Usa ra gid ang dalan, entrance ug exit. Hi guys, we're going to Manila. Hello guys, padulong mi sa una sa misa kuan, Ostrich Farm. Ostrich and Crocodile Farm. Unahan na dayon ang viewpoint sa Opol. May mga marites taga-city. Mga kauban no? Hi guys. Shout out guys. Wash out mo guys. Ano yung tour guide guys, si Nia. Ang panimutit mag-vlog ka ba, mag-English ka? Balagli ka. Oo, kay basig mo makasugakot lang ka tiit nga kana. Where? Dito yang oh. Niya, si Papa bitan mo nagtanaw na. Manila akot ha. Hindi siya lugar Opol. Ani. Ako na i-search dito. Guys. Ako yagi. Todo kay kamera. Yes. Pwede na ako maka-picture sa tubangan na sa Guys, hindi mo ba oh. Oy. Sada diri relax. Tambay, pahulay lang sa amin kay wala man di akong kwarta, ingkod-ingkod na lang. Ang isa ka vloggeres kay kuan. Kabulo nag-vlog oh. Ang guwapa nga vloggeres. Ano siya mga bilyan na. Hi, Ate Lizel. Ligo tad ani madani okay, pwede mo magligo-ligo. Mag-swimsuit kayo yung Ate Lizel. Ay, Bill, ako sa nangatrohan dito eh. Natinda! Nangunod ang ilang mangga oh. Yung kay unod ilang mangga. Dagan kay unod ilang mangga. Hinugan na gid siya. Dagan kay ilang mangga oh. Nahulugan na gani oh. Sangin diri. Nila mga amin Americano ice. Pariro din dito sa Maria Cafe bitaw. Dito sa Ay, oo, ang ice Americano din, no? Atong ice Americano. Ano lang? blueberry. Meaning dali coffee mini siya pero naami ice choco macchiato. Coffee free.
Yapo niya ito, no? Sa Mariano. Kanina Oh, lang. lahi lang. Ice Choco Macchiato. 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 Isa rin ka, ice choco macchiato. Ay, tanong sa usaban. Dili ka ganag rin. Ang dagan na bitan ng kanina. Hi guys, I just want to shout out to all my members. Ivy Ishirin, Wing France Vlog, Open Book by Juby, Balutsky Vlog, The Bisha Family, Priscilla Swiss Marie, Swiss Waray, Your Design, Sir Jigyao, Flory TV Channel 22, Giselle Vlog, Minette Vlog, ESF Music, Duck Lifestyle, BB Barrido, Cynthia Official Vlog, King Perez, Maring Chris TV, Love Me Jen Vlogs, Aizen HK, Mabel in Japan, Mel 0501, Lily Salis, Malusa Ludes, GTAP TV, MGC Mix Vlog, Joanne Alano, Jacob Travel TV, Miss Flor Vlog, Happy Mami, Inday Joy Vlogs, Rasmia Vlogs, Gummy Bear Vlogs, Amazing Charles, Noreen Away, Sean OFW Kwait, Shirley's Tasty Creation, Nori Channel, Tributo Ba, Payag, Team Jesus, maraming salamat po, lalo na kay Vitamins for the Soul, maraming salamat po sa lagi po pagsuporta po sa akin, and especially to Nanay Maria Dolores Lee, thank you very much, at sa mga lagi na sa premiere ko at nagsusuporta po sa akin, maraming salamat po. God bless you all, God bless us all, thank you, bye.